Bahala bitag wala mi mahanda basta kay makapatarpulin lang gyud bitaw mi. Birthday man gyud sa among bunso aning adlaw o kay iyaha mang adlaw lagi. Siya gyud daw ang dapat matuman. Bitaw kay first time man sab tuod nga matungnan og ting eskwela ning adlaw nga natawhan niya ba ug kaluy-an sab hinuon sa Ginoo. Naaman sab noon mi gamay nga giandam para aning adlaw. Tungod lagi kay kada na ay mag-birthday sa iyaha mga classmates, librehon man pud ni sila og lunch sa mga ginikanan. Agi og pasalamat sa ilaha og pag-share sab sa mga blessings nga naabot sa amoa. Nagpa-freelance sab mi sa ilahang classroom ug napasibuan raman gihapon ang budget bisan ginagmay ra. Ug isa pa sab 30 raman kapin sila kabuok nga managkaklase sa seksyon nila. Pila raman pud baya ang kalipay sa mga bata, Jollibee lang sapat na, di ba? Thank you. Bispiras pa lang gyud sa iyahang birthday ay ha pa mi nakalugar og pamalit og mga gamitono namo para aning adlaw. Mao nang medyo karakara sab mi gamay kay as in gyud arang gyud namong bisiha nga halos kani among mga anak dili na gyud bitaw kayo namo matagan og higayon. Luoy baya gyud pud hunaw-hunaon pero parte man pud ni siya sa pagdagko nila nga para mahimo silang independent og mga leaders puhon pag abot sa panahon. Maong pamalit mi aning mga sudlanan kay ang original man gyud nga plano kay kami mo'y magluto kay lagi fried chicken ug spaghetti raman unya amo ang mapud ning gigahin nga adlaw para lang gyud sa iyaha. Mo nang nagkadiin sa migpangita og nagpailin-ilin kung asa gyud mi makasave lagi kay ug naay masubra sa budget untana makaandam sab mig panihapon para sa amoa. Naabot naman mi og wing-on, naabot na pud mig tabuan ug kani naabot na pud mi sa pure gold para lang gyud makumpleto ning mga kinahanglanon namo. Labi pa kay istrikto man sa school nila nga ginabawal gyud ang paggamit og plastic para malimit gyud ang mga basura. Mo nang pati sa drinks nila kay ang soft drinks bawal man sab sa ilaha, juice raman ang pwede unya mao sab ni ang buro barato nga papel ang sudlanan nila. Sana o lagi kayo Minute Maid pa. Nya gibawal nila ang soft drinks pero juice pwede ra. Time sa murag mo ra baya yung istoryaha. By case pag yun tahay ang among gipalit abi na mog makasave mi, karton raman day ang libre. Naglibog pagid mi diani kay arang dagko agid sa slice sa manok ug adto pud kas gagmay nga klase arang gid pong gagmaya maglisod yung kag pailin-ilin ba unya karon kay wala na mag-choice namo drumstick among napili ug nag-apil na lang sab mi og beef patty kay naaman sad lagi mga classmate niya nga mga allergy sa pagkaon nga naay mga sagol nga manok karon pag humana mog bayad ihatod pagid unta na mi sa packer kay bugat man lagi among bitbit ay na lang bus oy maulaw man sabta kaya ra lagi nako ni exercise pud ginagmay ba nitan-aw gud sa ako ang cashier nga nagkatawa pero wa gyud tuod koy pang tip niya maulaw sad baya ta magpahatod-hatod pa unya bisan panigarilyo lang o pang tubig lang unta dili ta katunol nila karon pag uli na mo sa balay kani among anak giprank namo ni siya among giingnan nga pakbit ra ang among lutuon ug ipanghatag sa mga classmates niya kay mao ra may allowed sa maestra kay nutrition man pa man rong panahona unya mura pud tayo siya nadismaya kay basin daw matingala ang mga classmates niya subakan man gyapon namo og manoknak unya si teacher man pud ang nag-ingon tumuo wala gud pagkahuman gid bitaw namo panihapon ba ako na pud dayong gimarinate ning manok kay para mosunop gud sa ilalom ang lasa nagsample pagid mi og luto para ma-sure gud namo nga ganahan ang mga bata ug sila sa iyang kuya moy among gipa-judge kay mga artihon man daw ni sila kami sab sa iyang mama bisan human na mig panihapon aw apil gihapon mig tilaw kay lain man to nga sample kay dala man panihapon karon kay pagkaugma sa adlaw na gid sa iyang birthday alas 8 pa lang gid sa buntag nagsugod na mi og hikay pero naabtan na lang og alas 10:30 sa buntag wala pa mi naka 1/4 sa mga angay namong andamon na aksyon na gid mi kabalaka niya ang akong asawa na tarantar na kay ang iyang spaghetti wala pa gid nahaon nagdali-dali na lang dayon kong sibat sa balay at tukog Jollibee dayon pangutana boss 35 pieces nga 1 piece chicken with rice ug 5 pieces nga 2 pieces burger steak with rice karon dayon kaya maayo na lang pud gani kay dili pa gyud oras nga ting busy maong naapas gyud in tawo nila kay gawas nga maulawan mi og ang amuang anak luoy gyud kayo ang mga classmates niya nga magutman kay kasagaran sa mga parents wala naman pabaw ni ilang mga anak kay nakahibalo naman daan nga naay freelance para sa ilaha ug kay naluto naman sab ang spaghetti lagi maong wala na lang namo paapili sa Jollibee human na malihog na lang dayon mi sa pagumangkon sa akong asawa kit kamo sa bahala sa spaghetti ug paapas na lang dinhi sa school be basin di ay dili mo busy. Oo ya, katawanan lagi kayo nga muramig na ibtan og tunok pag abot sa 11:50 kay 12 nun man ang ilahang lunch break na pa 10 minutes aron makapanamin pud mi kay basi nagkabulingit na mi kay grabe man lagi kapuliki. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Forward natin! Ug pagkahapon dayon ana, human na mo og sundo sa ilaha, nang hapit sab dayon mig simbahan aron makapasalamat ni siya sa kahitas-an sa mga years to come ug sa mga blessings sa iyaha. Mao man gyud pud baya ng pinaka-importante sa atoa, labi na gyud sa mga dagko na nga parehas nato. Makapanagkut lang ug makasimba, paits na kayo Pero para sa mga bata, mas maayo makita gyud nila nga naningkamot gyud ta ba para sa ilaha, nga motivated kay ta tungod nila kay puhon pag abot sa panahon nga managko na ni sila, makabalo na ni maningkamot og ilaha, dili naman sab ni mangayo sa ato
tua. Pag-abot day namo sa balay, nagminghoy na lang gyud in taon mi kay tarpaulin naman lang ang among gisabit sa dingding kay wala naman lagi mi kahikay kay na out of budget naman gyud mi. Ang amo na lang kung sudan anang panihapon kay katong pinirito nga nahinay ka na mugtak ang anang buntaga ba. Unya na pagtong kay wala naman lagi nabantayan kaayo kay nagkapuliki na lagi mi. Wala na lang sabgani nako videohi nga nagsabot mi sa mga bata ba nga mga anak. Agwantaha lang sa gyud ninyo ha nga sulod sa usa ka bulan magmanok-manok lang sa gyud inyong baon permi. O kay dili man sila manugot, abtan ganig 3 months kay daghan man gyud kayo ang manok nga among napalit. Katawanan lagi kayo pero mas okay pud hinuon nga wala mi nakapamalit daan og hikayunon para sa panihapon anang bispiras pa lang kay kung nakapamalit na bitaw gyud mi, impas gyud oy magkabuang gyud mig ipalit og Jollibee. Grabe ka nindot gyud kay nga experience ani nga adlaw kay first time gyud ni nga ma-experience namo ang ingon ani nga sitwasyon. Salamat yung kayo Ginoo.